kapal. Sangkutnya kapal. Wah cabur apa nih? Iya, 1, 2. Satu, 2. Wah, bagus. Wah. Tenang. Habis. Joget-joget. Bener lah, besar. Habis. Dapat ikan besar-besar kan? Oh, tu kerising-kerising ya.
Masa kalah sama ikan? Oh, cemen. Yo, turunkan bubu lagi. Sore hari tarik bubu. Alhamdulillah. Lumayan. Nah, nanti besok pagi lagi baru tarik. Assalamualaikum.